प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वो संदेश ऐकतले सगळ्यांक तुमकां देव आशीर्वादाने भरून दी. तुमचेर पवित्रत्वाची कृपा दया देवून येऊन दी. लुकाच्या वांजलांत अध्याय 12, लुकाच्या वांजलांत अध्याय 12 49-53 कितें सांगता. लुकाच्या वांजलांत अध्याय 12 49-53. मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मैं कितना चाहता हूँ कि ये अभी ददक उठे. मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ. क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, मैं फूट डालने आया हूँ. क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी. 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध. वे एक दूसरे का विरोध करेंगे. पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध हो. माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपने माता के विरुद्ध. सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध होगी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ. हांव संवसाराचेर पृथ्वीचेर उजो लावंक म्हूण आयलां. हा उजो लावंक म्हूण आयलां कोण जेजू सांगता. आनी कितले वेगीं तो पेटलो पळोवंक आशेता हांव. वो उजो कितले वेगीं पेटलो पळोवंक हांव आशेतां. आज तो उजो पेटुल्लोच आसा आनी पेटोवंत आसा. सगळें तो उजो पेटला. ह्या उज्यान कोण चलता, ह्या उज्या कोण स्वीकार करता, तो मनीस संतोष भरीत, आनंद भरीत, पिडे विणे, अनवरा विणे, कष्ट विणे जीवन आसा. कश्ट खंडीत येवंक पुरो, पूण ह्या कश्टांती वो उजो कोणा थंय आसा त्या कश्टांती अनवरांती तांकां जैत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक वो उजो हांगासर कितें सांगता की एकाच घरा भाऊ भयणी मध्ये, आवय बापाय मध्ये, सून आनी माव सुने मध्ये, या सासूमाय मध्ये कशें पुरो वेगळो सर जाता गे म्हणून. कित्याक अशें जाता. वो उजो पेटल्ल्यांचो एक ग्रूप, एक संख्या विंगड आसतली आनी वो उजो पेटनातले विंगड आसतले. म्हळ्यार कोणा ते वो उजो पेट्टा तो देवाचो जावन आसा, म्हळ्यार देवाच्या सायडीक वता. आनी उजो पेटनातली ती संवसाराच्या सायडीक आसतात. देखून देवाच्या सायडीक थंय कोणाक तो उजो पेट्टा म्हळ्यार सगळ्यांक तो उजो पेट्टा. देखून ही संवसाराची मनशां देवाच्या काम करतल्यां विरोध, देवाच्या सेवकां विरोध आनी देवाच्या प्रवाद्यां विरोध उठ्ठलीं. जावं दी एकाच घरा, जावं दी आनी खंय. पूण क्रमेण कितें जाता, वो उजो बलिश्ट जावन आसा. वो उजो कोणाच्यान पालोवंक जायना. देखून सांजोवच्या वांजलांत अध्याय 1 सांगता, ज्योति इस संसार में फैली थी, ज्योति इस संसार में फैली थी, पर वचन इस संसार में था, पर उसने जो रचित किया ये संसार उसको पहचान नहीं सका. वही लोक त्या उतराक आनी त्या उजवाडाक, त्या उज्याक वळखना जाली. ताच्या पयलें सांगता थंयसर सांजोवच्या वांजलांत अध्याय 1, ज्योति अंधेरे में चमकती थी पर अंधेरा उसको बुझा नहीं सका. अंधेरा उसको डाप नहीं सका, बुझा नहीं सका. तो ये ज्योति आपके पास, हमारे पास, अर्थात ये आग आमचे कडेन वो उजो आसत जाल्यार संवसाराचे खंयचे संगती ह्या उज्याक दांपोवंक शकनात. हालेलुया. खंयचेय संगती ह्या उज्याक दांपोवंक शकनात. वो इतलो पॉवरफुल उजो. देखून वो कोणें दिलो की जेजू कितें सांगता, हांव पृथ्वींत
कितें सुनो समाधान हाडूंक न्ही उजो लावंक म्हण आयला आनी कितले वेगीन जाय वेगीन तो पेटसो हांव पळोवंक आसता मोगाचे न्हू एक बारीक खुशेची गजाल जावन आसा एकदम खुशेची गजाल जावन आसा वो उजो तुका पेटोवन नाश करचो उजो न्ही वो उजो तुका जिवितांत उन्नती करचो उजो वो उजो कोणा थंय जळटा वो उजो कोणा थंय पेटोवन आसा न्हीज जावन ते आशिर्वादी जावन आसात वय आशिर्वाद जावन आसात मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 3 मातेवाच्या वांजन अध्याय 3 बपतिस्मा लेने के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले उसी समय उनके लिए स्वर्ग खुल गया और उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को कपोत के सदृश उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा और देखो स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी ये मेरा प्रिय पुत्र है मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे पहले हांगा सांगता 3:11 सांगता मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ किंतु जो मेरे बाद में आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं मैं उनके जूते उठाने का योग्य भी नहीं हूँ वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे वो हाथ से सूप ले चुके हैं वो अपना कलिहान ओसाकर साफ करेंगे और अपना घूं बखार में जमा करेंगे किंतु वो भूसी को कभी ना बुझाने वाली आग में जला देंगे कितें सांगता म्हजे उपरांत जो येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान उज्यांत बपतिस्म दितलो हालेलुया पवित्र आत्म्यान उज्यांत बपतिस्म दितलो कोण तोच जेजू क्रिस्त कितें सांगता हांगासर परतून बपतिस्मा लेने के बाद यीशु तुरंत जल से ऊपर आए केदाळ ताणें बपतिस्म घेतलो गी कित्याक ती एक रीत करूंक आसली लोक चिंतूंक पुरो जेजू कित्याक बपतिस्म घेता सांजवांचेला घेताना सांजवा बपतिस्म खूब दीस सारता तुवें गे म्हजे तावन बपतिस्म घेवचो तशेंच आसवंदी संप्रदाया प्रमाणे कितें चलून आसा तशें जावन दी म्हणटा रिती प्रमाणे तशेंच देखून ताणें ताचे खातीर न्ही लोकां खातीर आमचे खातीर सगळ्यां खातीर ह्याच भशेन करी जय म्हणले एका उद्देशान तें केल्लें तें बपतिस्म देखून आज आमी तर ताचेर ताणें बपतिस्म घेतले बरी आमी घेना जाल्यार वो उजो प्राप्त करूंक आमचे कडेन साध्यच ना मस्त लोक ते तशें अशें तांकां पिशें लागलां हांकां तशें लागलां म्हणटा ताची गरज ना हाची गरज ना बायबल कितें सांगता तें सारकें सांगता बायबला सोडून दुसरें आमी करता तें सारकें न्ही देखून बायबलांत जेजू जॉर्दन न्हंय लागीं वेता सांजवा बपतिस्मा लागीं वेता थंयसर तो बपतिस्म घेता आनी सांजवा बपतिस्मा ताका बपतिस्म दिता ताका देव तो ताका गरज ना जाल्यार कित्याक पवित्र आत्मा आमकां खातीर जल्मला जाल्यार सगळ्या संवसाराक सगळ्यांनी पाळचे बसोत आमकां दाखोवचे बसोत ताणें तशें केलें देखून आमी आज ताच्याकी चड आमी ताणें केल्ले बरें आमी करिना ताच्याकी चड आमी चिंताव जाल्यार आमची समजणी आमी आनी मूर्ख जावन आसा कित्याक देवान कितें केलां बायबल कितें सांगता तें सारकें सांगता प्रेज द लॉर्ड हळे बपतिस्म घेवन तो तुरंत भायर आयलो खंय जॉर्दन न्हंयतावन भायर आयलो कित्याक तें ताणें कितें तें आसा तें त्या भशेन केलां आनी तो आयिल्ले कोडले देवाचे भायर आयिल्ले कोडले तो उज्यांत भरोन भायर येता म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भायर येता पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भायर येता तो इतलो तेज पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो ताणें काली पयलेंतावनूच पवित्र आत्मा तो पूण आतां ते ताणें ते रिवाज पाळिल्ले वरवीं देवाची इच्छा पूर्ण ताणें केल्ली देखून आमी आमची इच्छा ताची पूर्ण करूंक आसा देखून ते दाळा आयिल्ले कोडले तर सर्गार्थावन एक ताळो आयकता वो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवला हालेलुया तुका आनी म्हाकाय तशेंच आमी देवाची भुरगीं जायची जाल्यार देवाचो पूत म्हूण देवान आमकां आपयची जाल्यार हें गरज जावन आसा आमी उदकान बुडोवन बपतिस्म घेवचें तें अवश्य जावन आसा कितें बायबल सांगता कितें जेजून केलां तें सारकें जावन आसा ताचे की व्हडले आमी न्ही देखून वो उजो तुजे लागीं म्हजे लागीं जळाचे जाल्यार
आम्ही गेल्ले कडे वो उजो घेऊन वेता म्हळ्यार आम्ही सक्सेस आमच्या आत्मीक जीवनांत आम्ही वैरीच जाल्यार आत्मीक जीवनांत कित्याक वो उजो तुजे लागीं आसत जाल्यार अशुद्ध तुका पळयल्ले कुडले धांवता पिडा तुका पळयल्ले कुडले धांवता हे कोरोना वायरस पयस धांवन तुजे मुखार दिंबी घालता भियान धांवता देखून वो तुजे भितर कोण आसा तो व्हडलो भायल्या संवसाराच्या भितर आसलो व्हडलो वो तूं उजो वो तूं देव तो उजो अत पवित्रत्म देखून तो भायल्या संवसारांतले आसले जे तुजे म्हजे भितर आसलो व्हडलो देव आसतना भायले संगती तुका आनी म्हाका लागनात ह्या शरिरांत प्रवेश जावंक साध्य ना कित्याक तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर कोरिंथीन बरयल्या अध्यायान पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 3:16 सांगता तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर निवास करता हालेलुया देवाचो आत्मो तुमचे भितर निवास करता आतां दोनच कंडिशनां एकच देवाचो आत्मो आसचे ना जाल्यार दुसरे संगती भायले आसचे वो उजो कोण थंय पेट्टा ताका भायले संगती लागनात म्हणून सांगले लागनात कित्याक देवाचो आत्मो बलिश्ट जावन आसा देव बलिश्ट जावन आसा हालेलुया वो उजो पेट्टा आमचे थंय देखून वो उजो जेजू लावंक आयला आनी तो लायिल्लोच आसा सगळ्यांनी पेटोवन आसा वो उजो कोणाच्यानी पालवंक जायना जे सगळे उजवाड अंधकारांत पेटोवन आशिल्लो अंधकार ताका दांपूंक सकना वो उजवाड तुजे थंय पेटोवन आसा जाल्यार तूं खंय गेल्यारी खंयचे कडेन रावल्यारी सैतान तुका कांय करूं सकना सैतानाची पदवी तुजे वयर आक्रमण करूंक सकना पिडा शिडा अनवरां ही तुका वायट करूंक सकना हालेलुया हालेलुया आनी हर एका पथकांचेर हर एका वायटेचेर तुका जैत मेळटा जेजू वो उजो काणयोन खंय वता अरण्याक पवित्र ताका परीक्षा दिवचे बद्दल अरण्याक वता थंयसर 3 संगती ताच्या मुखार दवरता सैतान 3 संगती पण 3 संगतींत तो जिखता आज वो उजो म्हजे थंय तुजो थंय आसत जाल्यार आमी तशेंच आमकां संवसारांत खंयच्याय संगतीन आमी सांपडना आमी हे प्रत्येक मनशान जाता संवसाराची न्ही जेजू त्या खातीर सांगता हांवें तुका संवसारांत विसरून काडला तूं संवसार असो जाल्यार संवसार तुजो मोग करता आशिल्लो संवसारांत विसरून काडला संवसार म्हळ्यार कितें संवसारांत सगळें वायट बीट सगळें बरोबर आसा देखून आमी थंयतून मेकळे जाता कित्याक आमचे थंय पेटोवन आसता उजो आतां जेजू उजो घेवन अरण्या वता थंयसर सैतान ताका ताळटा पूण तो हारना आदाम हारलो जेजू जिखलो हालेलुया देखून तोच जेजू रोमाकाराला बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 सांगता थंयसर क्रिस्त तुमचे थंय जियेता क्रिस्ताचो आत्मो कोण थंय ना तो क्रिस्ताचो न्ही देखून क्रिस्त तुमचे थंय जियेता तो क्रिस्त ल्हानसो गी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता मागीर सांगता देवाचो क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवान केल्लो आत्मो तुजे थंय जियेता वय जाल्यार तोच आत्मो जेजू क्रिस्ताक जिवान केल्लो आत्मो तो तुजे विनाशी कुडीक गटाय दिता हालेलुया वय आमच्या अस्कत कुडीक गटाय मेळटा देखून ही पिडा शिडा आमकां लागना आमी देवाची भुरगीं आमचे ते उजो जळटा आमचे ते उजो जळटा वो उजो जावन आसा आज सगळ्यांनी पेटोवंक आसा कसो पेटोवचो जेजून पयले पेटोवलो सांजवांच्या वांजेलांत अध्याय 20 जेजू देवान तापस्तालां मदें ते भियान बरोवन आशिल्ले भियान ते भियान बरोवन आशिल्ले एकदम दार बंद करून आशिल्ले तो उजो ना कित्याक तितले म्हणसर ते उज्यांत नातिल्ले आनी ते भियेन आशिल्ले पूण जेजू देवान आयलो शांती तुमकां म्हणलो शांती तुमकां म्हणलो उपरांत ताणें उस्वास सोडून सांगले घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पथकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली कोणाची दवरतात ती उरतली जशें म्हाका बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम के दिन संध्या का समय जब शिष्य यहूदी धर्मगुरुओं के भय से द्वार बंद किए हुए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ और अपने पसली दिखाई।
प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कर यीशु ने उन पर श्वास फूंका और कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप रखोगे, क्षमा नहीं करोगे, वे क्षमा नहीं होंगे। ताणे फुंकून दिलो विश्वास। त्यांचं ताणे सांगलें की कितें म्हाका हांव समाधानी उजो लावंक आयलां। सांलुकाच्या वांजेला आमी आतां वाचलें, सांज तें उजो लावंक आयलां आनी कितले वेगी तो पेटत जे म्हण आशेता। आनी ताणें आपोस्तलांक दिलो तो उजो। आपोस्तलांनी पेंतेकोस्त दिसता सांगाता मेळ्ळे। येदोळ म्हणसर भियेन आसले ते। आज ह्या उजो ना जाल्यार संवसारान आमच्या देशान या खंय गेल्यार आमी कांय करूं शकना। आमकां हाची गरज आसा। आमचो स्वामी, आमचो जेजू क्रिस्त उजो पवित्र आत्मा तो आमचे थंय आसा। तो आसले वरी आमी खंयच्या की आमकां प्रॉब्लेम समस्या नात। कित्याक आमकां कोणी आक्रमण करूं येता, आमकां मारता म्हणून न्ही। आमच्या विरोध कोणी ना, कित्याक वो उजो आसल्यार कोणी विरोधी आमचे रावंक शकनात आनी येयनात। कित्याक अंतू आसा सकत देवान संसार रचला याच उज्या मारिपाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा तो। आनी आतां वो उजो सगळ्यांनी पेटोवंक तो आशेता। तो कितें सांगता? तो कितें सांगता? सांजवांच्या वांजेला अध्याय 28 बापाच्या तो सांगता, वसा समेस्त परजांचे शिस करा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तुमी तांकां बावतिस्म दिया। आनी हांवें कितें सांगलां तें तांकां शिकया। आनी हो संवसार अखेर जाता पर्यंत तुमचे संगत आसतलो। कसो आसतलो? कसो आसतलो? वय तो आमचे भितर आसा। क्रिस्त तुमचे थंय जियेता। हालेलुया, क्रिस्त तुमचे थंय, क्रिस्त आमचे थंय जियेता। सदां न्ही जियेता, एक दीस न्ही, 2 दीस न्ही। केदाळ आमी बावतिस्म घेता ताच्या प्रमाण क्रिस्ताचें राज, हे शरीर क्रिस्ताची कूड जाली। क्रिस्त आमचे थंय जियेता। देखून हे शीस भियेन आशिल्ले, दारां धांपून आशिल्ले, आतां पयलें झिरो आशिल्ले, आतां हिरो जातात। कित्याक तांचे थंय तो उजो पेटोवंक सुरू जालो। हालेलुया, उजो पेटोवंक सुरू जालो। आनी वो उजो घेवन भायर सरले। पेंतेकोस्ता दिसा 120 जाण आशिल्ले म्हूण आमी वाचता थंय। 120 जाण आशिल्ले। आनी हे उज्याचे जिबो ते मागणे करनाशिल्ले। कोणाच्या नांवान मागणे करतले ते मुख्य जावन आसा। थंयसर सगळे आपोस्तलांनी सुमार 120 जाण आसले। मरी आसली थंय, ती जेजूच्या नांवान मागणे करनासली। कित्याक ती जाण आसली जेजू कोण गे म्हणून। तिका कळीत आसलें जेजू कोण गे म्हणून। आनी त्याच जेजून कितें सांगलें सांजवांजेला 14 अध्यायांत, हांव तुमकां आनंद बरी सोड नासतना हांव परतून येतलो। थोडो वेळ हो संवसार म्हाका पळोवंक शकना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात। हालेलुया। आनी त्या दीस तुमकां कळटलें की हांव बापा थंय आसा, बाप म्हजे थंय आसा, आनी तुमी म्हजे सवय आसतल्यात आसात म्हणून। देखून पेंतेकोस्ता दिसा मागणें करनासतना आमी वाचता की एकाएक कितें जाता थंयसर। पेंतेकोस्त का दिन था, सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसे आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी। वस उजो तांकां सगळ्यांक दिश्टी पडलो। आजच्या शिश्य सुरुतान संवसार आशिल्ल्या परतावन येदोळ म्हणसर असलो उजो देवांक नातुल्लो। वय एलियान वयर उजो गेलो, ते दुसरो उजो, प्राकृतीक उजो, मनीस तांकां मेले। पण जेजू क्रिस्ताचो उजो मारूंक घेवना, जिवीत दिवंक आयला। एक कित्याक तांकां सर
उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, उज्जो तंका पळोंक मेळ्ळो, जो जीवों में विभजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गया, हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और जो वाणी का वरदान पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया था उस अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं पर बोलने लगे। हालेलुया। केदाळा ये जीबो देव नायले उजाचे, केदाळा उजाचे जीबो देव नायले, तेदाळा मनुष्यांची अपस्तलांची आपली शरीराची जीभ सुटली। आज आमकां बारी गरज सगळ्या संवसाराच्या लोकांक आमी मागणे करता, तें करता, हें करता म्हळ्यार जायना। तुजे खातीर म्हजे खातीर एक रिजर्व केल्ली एक उजो आसा, तुजे खातीर म्हजे खातीर एक रिजर्व म्हळ्यार ती दवरली एक उजो आसा, तो कोणी दुसरो वरिना। पूण तूं केदाळा लागीं सरताय, केदाळा ताच्या नांवान बावतून घेताय, तो उजो तुजे थंय पेट्टा आनी तेंच अपोस्तलां मेळिल्लें दिर्वें तुका आनी म्हाका मेळटा। हालेलुया। आमकां मेळटा आनी तें दिर्वें कितें तांणी घेतलें त्या दिस, येद्दोळ म्हणसर तांकां कळीत नासलें न्हय, येद्दोळ म्हणसर तांकां कळीत नासलें। लिपोवन आशिल्ली वस्त ती, लिपोवन आशिल्ली संगत ती, सुरू तावन पृथ्वीच्या सुरू तावन येद्दोळ कोणाकय तें मेळूं नासलें। व्हडले व्हडले अजापां केलें एलिया एलिशान मोइजेन, पूण अशें न्हय, ती अजापां दुसरी प्राकृतीक अजापां, पूण हांगासर आत्मीक अजापां। वय मोइजेन केलां संवसारी अजापां, एलियान केलें संवसारी अजापां, सगळे प्रवाद्यांनी केलें, सगळ्या अपोस्तलांनी प्रवाद्यांनी पयलीं आयिल्ल्यान केलां पुरो संवसाराची अजापां। पूण जेजू क्रिस्तान मात्र आमकां आत्मीक अजाप करून दाखयलां आनी आमकां सर्गाचें दार उक्तें केलां। हालेलुया। सर्गाचीं दारां कोणी उक्तीं करूं नात जेजू क्रिस्ता शिवाय। देखून वो उजो कोणा थंय पेट्टा तो मनीस बागी जावन आसा। वय पेंतेकोस्ता दिसा तो पेटलो, देवान आयलो उजो आनी हर एकल्यानी अन्य भाशान उलोवंक सुरू केलें। अन्य भाशो देवाचे भासान म्हळ्यार पळयतात म्हणजे भासान उलोवंक सुरू केलें। वय थोडे जाण थंयसर आयिल्ले सादुशे परिजेव, वय आमी आतां वाचची गरज ना, थंय सांगतात ते सोरोप येवन आयल्यात म्हणून, सोरोप येवन आयल्यात म्हणून। ताका सांत पेद्रू कितें सांगता, पतरस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुनो और यह जान लो कि ये लोग मतवाले नहीं हैं जैसे कि आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 बजे हैं, परंतु ये वो बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा था। परमेश्वर ये कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब मनुष्यों पर आत्मा उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे नवयुवक दिव्य दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर आत्मा उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा। वय हांगासर जोएल प्रवाच्या ग्रंथांत प्रॉमिस केल्लो उजो जावन आसा वो आत्मो आतां सगळ्यांचेर। आज तुका म्हाका जायजे, आमी तयार आसा, वस्तू उजो घेवंक जायजे, कितें देवान आमकां फरमायलां तेंच आमी करीत जाय। आज वो उजो सगळ्यांक पेटोवंक आसा, जेजू क्रिस्ताची इच्छा जावन आसा ती सगळ्यांनी उजो पेटोवंक आसा। आतां ह्या दिसांनी भिवचें न्हय, ह्या दिसांनी तेणें येण्याचो तशें भिवन आमचेर उजो पेटलो जाल्यार खुद कामां जातात। आमी कोणाक वचोन तें सांगचें तांकां भडकोवची गरज ना, कित्याक पवित्र आत्मो कितें करता तें सारकें करता आनी सारकी दिशा दाखयता। अडकळी नासतना, वायट नासतना तो पवित्र आत्मो आमची मदत करता, म्हळ्यार उजो मदत करता। वय मोगाचे न्हू, तुमचे खातीर हांव मागता सगळ्यांक आज हो संदेश आयकतल्या बसून सगळ्यां थंय वो उजो पेटोवन दी म्हणून प्रार्थना करता। जेजूच्या नांवान सगळ्यां थंय उजो पेटोवन दी, हर एका घरांत, हर एका कुटुंबांत। आनी वो उजो तुमचे थंय पेटोवन तुमी दुसऱ्यां थंय पेटया आनी क्रमेण एक दीस असो
की सगळें ते उजो पेटोवन सगळीं देवाक साक्ष दिवंक तयार जावन दी. ही सर लोकांक ह्या उजेची परिचय जावन दी. सर लोकांक ह्या उजेची परिचय जावन दी. आनी उजो केदाळ पेट्टा त्या दिसा तुमच्या घरांनी समाधान शांती मेळटली. देखून कितें जेजून केलें, बावतिज्म घेवन तो जॉर्दन न्हंयत तो वयर आयलो. देखून कितें ताणें सांगलां तें आमी करता. आज आमचे थंय उजो पेट्टा. आमी वेता येता, आमी वचना. आमचो जेजू क्रिस्त आमचे भितर निवास करता. तोच उजो घेवन आमी वता. सगळें उजो पेटोवंक आसा. सगळें उजो पेटोवंक आसा. वो प्राकृतीक उजो न्ही, आत्मीक उजो. वय आत्मीक उजो. हिंसर मागणी जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत हांव समर्पीत करता.